বাড়িতে আমি ফোন দিয়েছিলাম, কথা বলছি। ও আচ্ছা, বাড়ির সবাই ভালো আছে ভাই? মিলন ভাই, আমার নেট শেষ, গেলাম। আচ্ছা নজমুল ভাই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, অনেক দোয়াও ভালোবাসা রইল নজমুল ভাই আপনার জন্য। नहीं अपी, मुझे नहीं पता, नहीं पता, मछली का सब्जी और क्या पता। सिस्टर को बहुत अच्छा तरह से पता। मछली का सब्जी। আপনি ভয় পাইছেন, সেই জন্য আপনি লাইভে থাকতে পারছেন না। কেন ভাই? हाँ আপি, मछली का सब्जी इट्स माय फेवरेट। हाँ प्यारी सिस्टर। हाँ, कौन सा होता है आप मछली का सब्जी? बताऊंगी मैं बाद में। तनवीर, बाद में मैं बताऊंगी। हाँ, सिस्टर को तो मैंने बताया है ना मछली का सब्जी कैसा है, और आपको मैं बताऊंगी। तनवीर हंस रही है आप। और मेरा घर आओ तनवीर, मैं आपको ना मछली का सब्जी बना के खिलाऊंगी, ठीक है? आयशा सिस्टर को तो मैं खिलाऊंगी इंशाल्लाह, आएगा मेरे घर आयशा प्यारी सिस्टर, ठीक है? तनवीर तुम भी आओ, यूसुफ जी आओ। हाँ प्यारी सिस्टर। प्यारी सिस्टर, आपका डिनर हो गया? और क्या क्या खाया है डिनर में? सिस्टर अब मम्मी क्या कर रही है? और खाना हो गया सबको? सिस्टर জালিমও सुपर सेट करो। अच्छा सुपर सेट करो ना आप लोग, कौन कौन है यार, करो सुपर सेट करो। আপনি ভয় পাইছেন। মিলন ভাই জরুর আপি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তনবীর, জরুর। ও মিলন ভাই বলেন। মিলন ভাই ডিনারে কি খাবেন? क्या? बाबूजान, ए बाबूजान, दे दो जल्दी। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एंड मैंने चिकन फ्राई एंड रोटी खाई है, एंड अबू अम्मी टीवी देख रहा है। अच्छा माशाल्लाह मेरी सिस्टर, दिल से शुक्रिया। जरूर अभी, हाँ। আচ্ছা, আইবুল ভাই আইছে, বাপরে অনেক দিন পর। আইবুল ভাই ভালো আছেন আপনি? আচ্ছা, বাবা না, বাবা মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মনটা এতটা ভালো ছিল না, এতদিন লাইভ আসতে পারিনি। বন্ধুরা প্লিজ এক্সকিউজ মি। ও আচ্ছা, ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ভাই কতদিন হয়েছে ভাই? আপনি কেমন আছেন? আর বাড়ির সবাই কেমন আছে ভাই? আপনি আমাকে কিছু করতে পারেন না, আপনি আমাকে ধরতে পারেন না, আপনি ভয় পাইছেন। মিলন ভাই, আচ্ছা। হাই হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে কে? ম্যাম, হ্যাঁ বলেন কে কে? হাউ আর ইউ ম্যাম? আই এম ফাইন, অ্যান্ড ইউ? হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি আমাকে ধরতে পারবা না, তুমি ভয় পাইছো। আচ্ছা আচ্ছা, আইবুল ভাই বলেন, বাড়ির সবাই কেমন আছে? আপনি খাওয়া দাওয়া করছেন? আই এম ফাইন। আচ্ছা মাশাল্লাহ।